अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी वीवर्स, आप सब जानते हैं कि आजकल की दुनिया में नौकरी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हर इंसान ये चाहता है कि वो अच्छी से अच्छी और आला से आला नौकरी हासिल करे। वीवर्स, आज मैं ऐसी या कुछ नौकरियों के बारे में आपको बताऊंगी कि कितनी हैरान कर देने वाली हैं। तो सबसे पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। व्यूअर्स, आपने पहले भी सुना होगा कि जापान का रेलवे सिस्टम बहुत ही डेवलप्ड, वक्त का पाबंद और बहुत ही फास्ट है। जापान में लोग सफ़र करने के लिए ज़्यादातर ट्रेन्स का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ की ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा रश होता है और वहाँ का रेलवे सिस्टम भी बहुत बड़ा है। जब इनके रेलवे स्टेशन में रश होता है तो वहाँ के रेलवे अटेंडेंट्स कुछ पुशर्स को बुलाते हैं जिनका काम तमाम पैसेंजर्स को धक्का देना होता है। अगर इनकी ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाती है तो रेलवे अटेंडेंट हर सवारी के आगे झुकते हैं और इनसे मुआज़रत करते हैं और फिर वहाँ के अटेंडेंट्स सब सवारियों के लिए एक लेट नोटिस भी इशू करते हैं और फिर सवारियाँ ये लेट नोटिस अपनी जॉब्स में जाकर दिखाती हैं जो कि इनकी लेट होने की वजह को बयान करता है। लेकिन अगर ट्रेन 5 मिनट से भी ज़्यादा लेट हो जाती है तो ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है, जिसको फिर हर न्यूज़ चैनल पर नशर किया जाता है, जो कि इनके लिए काफ़ी सीरियस मसला होता है। यकीनन व्यूअर्स, आपको भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ अर्सा पहले हांगकांग ने एक फ़ोटोग्राफ़र को हायर किया था जिसको ट्रेन के अंदर के मनाजिर के फ़ोटोज़ लेने के लिए कहा गया था, जिससे उसने ऐसी फ़ोटोज़ लीं जो कि इनकी खिड़कियों के चिपकी हुई दर्दनाक तस्वीर को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही वियर्ड और ज़ालिमाना जॉब है। व्यूअर्स, हर रोज़ हम अलार्म को फॉलो करते हैं। डेली 15 से 20 नोटिस पर हम उठते हैं और नींद पूरी ना होने की वजह से हम पूरा दिन रेंगते हुए काम करते हैं और ये सोचते हैं कि कब दोबारा से हम घर जाएं और बेड पर जाकर सो जाएं। लेकिन व्यूअर्स, क्या ही मज़ा हो अगर आपकी जॉब ही सोना हो। दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने प्रोफेशनल स्लीपर्स को हायर किया हुआ है। जी व्यूअर्स, और कुछ ऐसे होटल्स भी हैं जिन्होंने इसको हायर किया है, जिनको सिर्फ इनके सोने की बुनियाद पर ही तनख्वाह मिलती है। ये अमूमन साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा है जो कि इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता है। ये प्रोफेशनल स्लीपर्स इनके पिलोज़, मैट्रेस और बेड्स को टेस्ट करते हैं और अगले दिन इनकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिख कर देते हैं। इसी तरह से कुछ होटल्स में भी इनको हायर किया जाता है जो कि वहाँ के बेड्स, उनका कंफर्ट, उनके कमरे की लाइटिंग और डिस्टर्ब किए जाने वाली आवाज़ों को रिपोर्ट करते हैं। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि ये प्लेनेट की सबसे आरामदेह जॉब है, लेकिन इसके लिए कुछ स्किल्स और एबिलिटीज़ होना भी ज़रूरी है। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको जिस जॉब के बारे में बताऊंगी वो थोड़ी सुनने में अजीब है, लेकिन हाँ, हज़ारों साल से आज भी ये जॉब चलती आ रही है। जब हमारी फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम भी उनके दुख में दुख का इजहार करें। लेकिन कुछ लोग इस काम के लिए प्रोफेशनल मॉर्नर को हायर करते हैं जो कि बेसिकली एक्टर्स ही होते हैं, जिनको रोने और दुख का इजहार करने के लिए बुलाया जाता है। इनको बुलाने का मकसद वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के चेहरे बनाकर रोना, मरने वाले की कहानी और मौत की वजह लोगों को बहुत ही दुखी अंदाज में बताना है। जब इनको हायर किया जाता है तो वो सबसे पहले उनके फैमिली मेम्बर से मिलते हैं और कुछ मालूमात लेते हैं, जिसमें मरने वाले की मौत की वजह, उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली की तमाम हिस्ट्री शामिल है, जिसको वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। फिर इनको इनका एक स्पेसिफ़िक ड्रेस दिया जाता है जिसको पहनकर वो ये काम सर अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही यूनिक सी जॉब है जिसको करने की इनको बहुत ही अच्छी तनख्वाह मिलती है। व्यूअर्स, स्नेक एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर कुछ लोगों के दिमाग हिल जाते हैं।
اس دنیا میں 2000 سے بھی زیادہ اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک اور زہریلے ہیں۔ یہ دنیا میں موجود سب سے خطرناک کریپی کریچر میں سے ایک ہے۔ سننے میں کچھ عجیب لگے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سانپوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سنیک ملکر کہا جاتا ہے۔ ان کی جاب بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ ہر روز ان کو بہت ہی خطرناک سانپوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کام میں وہ لوگ سانپوں کے اندر سے ان کا زہر نکالتے ہیں، جس کو کرنے کے لیے ان کا ہاتھ ان کے شارپ اور زہریلے دانتوں سے صرف ملی میٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اگر غلطی سے بھی ان کی انگلی سلپ ہو جائے تو اسی وقت وہ مر جاتے ہیں۔ سانپ کا زہر سائنس میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کہ اینٹی وینم اور کچھ ادویات کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ سنیک وینم اپنی جان کو رسک میں ڈال کر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک جاب ہے، لیکن اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بھی بچ سکتی ہیں۔ ویورز، سننے میں ایک جوک لگتا ہے کہ آپ اپنے خیالات میں سے ایک ایسی ڈریم جاب کا تصور کر رہے ہیں کہ جس میں صرف پورا دن آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں اور آپ کو اس کی تنخواہ مل جائے۔ جی ویورز، آپ کی یہ ڈریم جاب ریئل میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ نیٹ فلکس نے کچھ ایسے لوگوں کو ہائر کیا ہے جن کا کام صرف پورا دن بیٹھ کر نیٹ فلکس پر صرف آنے والے کانٹینٹ کو دیکھنا ہے۔ ان کو ٹیگرز بولتے ہیں، جن کا کام نئے کانٹینٹ کو دیکھنا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے ہیں، اور صرف اسی کام کے نیٹ فلکس ان کو بہت اچھی سیلری فراہم کرتا ہے۔ جی ویورز، بہت سی شادیوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ سٹائلسٹ، پلانر یا پھر انٹرٹینرز کو ہائر کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جاپان میں کچھ لوگ اپنی شادیوں میں مہمانوں کو بھی ہائر کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مہمانوں کی تعداد کو 2 گنا کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ وہ مہمانوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کے فیملی ممبرز یا پھر دوست ہیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے ان کو نہ صرف تنخواہ ملتی ہے بلکہ شادی کا کھانا اور شادی میں پہننے کے لیے کپڑے بھی ملتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بیسٹ جاب ہے۔ جی ویورز، آپ لوگوں نے کسی دوسرے کے کام میں ناک لانے کا تو ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا کبھی ایسا سنا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے آرم پٹ میں ناک لاتا ہو؟ جی ہاں، کچھ پرفیوم بنانے والی کمپنیز نے ایسے لوگوں کو ہائر کیا ہے کہ جو ان کے ڈیوڈرنٹ کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں۔ اس جاب میں ان کو کسی دوسرے لوگوں کو ڈیوڈرنٹ لگانے کے بعد اس کی آرم پٹ کو وقفے سے سونگھنا ہوتا ہے تاکہ اس کی کوالٹی کا پتہ چل سکے، اور یہ پتہ چل سکے کہ نئے بن جانے والے ڈیوڈرنٹ کس طرح اور کتنی دیر تک کام کرتے ہیں۔ تو ویورز، کیا آپ کو نہیں لگتا یہ جاب کافی فنکی ہے؟ تو ویورز، یہ تھیں کچھ ویئرڈ اور ان یوزول جابس جو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ پھر حاضر ہوں گے کسی اگلی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔